Adaman oong kon. Oong manen apo ti sida tayon. Yummy, 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 yummy. Inal daw mga anak ti oong. Ne, I know. Ayan, guys. Oh, diba? Oh, meron na naman kaming uong. Sidami, 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 sidami. Inal daw ngagsida akti uong. Yummy, 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 yummy. Ayan. Ang sangpet man ni Mailan. Ato manenti ilako ni Mailan. Ne, o kitain nyo. Ato man tinaaladan. Maria, Maria, Maria Garapon. Anyati ko na ng topeng. Oh, meron na naman kaming ulam na ano, ayan. Amo pa nga kwain nang amo pa nga bugbugwan ta ano. Nyo kaya? O, ang gado, guys. O, diba? Gado, ang gado. Kiss ni tita! 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 Ayun, diba? Ayun. O, marami tayong uulamin. Yan, Mer, Yan. Tayo'y maraming uulamin. Nadalungos data. Chang, 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 chang. O, tingnan nyo. At daman si Dakon nga oong gadon. Adaman si Dakon nga oong gadon. Ayan, kita nyo? Adaman oong gadokon. Ayan, o, diba? Ayan, o. kiss na kay mama dali.